Good morning, students. Now HS first year mathematics, and we are doing limit. So today we will continue that exercise only. So we have done last day, that is a thing where limit, how can we withdraw? If we withdraw the limit, automatically what we have to put, that value of this x, here you have to put x tends to suppose to, so in place of x you have to put that one. Now that one also we will continue. Question number 8. So I think 8, 9 you can do. Question number 10 only I will do. So exercise 13.1, question number 10. I have left 8 and 9 because this is similar like that. 8 though you can do by what, that procedure only. So that is, you have to factorize and then cut this one. 9 you just replace x by 0, only we will get. So 10 it is little bit different type. It is limit z tends to 1, numerator it is z to the power 1 by 3 minus 1, and denominator is z to the power 1 by 6 minus 1. So students, you see that how you can do this one. Here if we put z is equal to 1, then it will be of the 0 by 0 form. So for that only we will do what? A technique we will use, 1 by 6. What I have done, 1 by 3 I have replaced by 1 by 6 whole thing to the power 2. So 2 and 6 will cancel and we can get the result. Now it is a square minus b square formula, limit z tends to 1. It is z to the power 1 by 6 plus 1, z to the power 1 by 6 minus 1. So you will get that one similar, so we can cancel this one, and ultimately by putting 1 plus 1 that is 2. এখানে কি করা হয়েছে যে z is equal to 1 আমরা যদি বসাই তাহলে 0 by 0 হবে, কারণ এটা 1, 1 minus 1 0, 1 minus 1 0. Then if situation is like that, তখন কি করতে হয়, সে কাটতে লাগবে। তো কি করে কাটা, this 1 by 3 আমরা কি লিখতে পারি, z to the power 1 by 6 whole thing square. সো লিখে দিলাম এটা 1 কে 1 স্কয়ার। সো ইট ইজ a square b square ফর্মুলার মতন হলো। তো a plus b z to the power 1 by 6 plus 1 z to the power 1 by 6 minus 1 কেটে দিলাম এটা। তো এখন যদি z लिमिट उल्टो करी, z এর जगह 1 बसाबो, 1 plus 1 that is 2। यहाँ पे एक टेक्निक होता है कि अगर हम ये इसमें z डायरेक्ट 1 बिठा दिया गया तो 0 by 0 होगा। तो कैसे लिखते हैं इसको, हम z to the power 1 by 6 whole thing square लिख दिया, minus 1 square, a square minus b square फॉर्म a plus b, a minus b कैंसिल करके a हो गया। So student, this is our question number 10. Now we will do question number 11. So what is question number 11? Question number 11, it is simple, that is given limit x tends to 1, ax square plus bx plus c, and here cx square plus bx plus a. Here nothing, directly you put, that is x is equal to 1. So rule is what? If you draw the limit, then you have to place what? In place of x it is 1. So I have replaced all the x by its value 1. So we get this one as this. Now it is numerator is actually a plus b plus c, denominator is a plus b plus c. So we can cancel and it is 1. So this is our question number 11. Now question number 12. So students, this is our question number 11. Nothing, just we have replaced all the values and we get the answer. Now question number 12. 12 it is, if we do limit x tends to 2, and it is in the numerator it is 1 by x plus 1 by 2, denominator it is x plus 2 only. So you see limit x tends to 2, if we take LCM, so
So if we take LCM, it is twice x, and here 2 plus x. This is actually same. You can cancel these two, and we get only limit x tends to 2 and 1 by 2x. Now if we replace this x by 2, it is 1 by 4. বলছি কি এখানে যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোনো অসুবিধা নেই, x equal to 2 বসিয়ে দিলে হয়ে যাবে, বাট একটু সিম্পলিফিকেশন করে নিলাম। তো 2 আর x এর এলসিএম হচ্ছে টুয়াইস এক্স। সো টুয়াইস এক্স নিলে উপরে 2 আর একদিকে x হলো 2 প্লাস এক্স, এক্স প্লাস 2, এগুলো সেম কেটে যাবে। তো 1 बाई ट्वाइस एक्स, एक्स 2 दी रिप्लेस करे 1 बाई 4 एसे गया। तो यही है, इसमें कुछ नहीं है, डायरेक्ट बिठा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग ने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दिया। सिंप्लीफिकेशन से ये थोड़ा सही आ गया। नाउ वी विल डू रिमेनिंग सम बाय ए थ्योरम। इट इज व्हाट, लिमिट sin थीटा बाय थीटा, if theta tends to 0, then it is 1. So this is the new thing, new formula. What is this? Actually, if we put theta is equal to 0 in sin theta by theta, sin 0 degree is 0 and theta is 0. So 0 by 0 is undefined. But we can prove one formula is there that limit sin theta by theta, that is when theta tends to 0 is 1. তো সেটাই বলছি যে একটা থিওরেম আছে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিওরেম, যে লিমিট অফ থিটা টেন্স টু 0 সাইন থিটা বাই থিটা। অ্যাকচুয়ালি সাইন থিটা বাই থিটা হয় যদি আমরা থিটার জায়গায় 0 বসাই তাহলে 0 বাই 0 ফর্ম হয়, কিন্তু না, এখানে কি এটা 1 হবে। একটা ফর্মুলা দিয়ে প্রুফ করা যায়, দুইটা ফর্মুলা, একটা হচ্ছে ইনইকুয়ালিটিস দিয়ে একটা ইনইকুয়ালিটিস लिमिट इनइक्वलिटीज, अनदर सैंडविच थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ दिस टू वी कैन प्रूव दिस वन। यही है कि हम लोग प्रूफ कर सकते हैं साइन थीटा बाई थीटा इज 1। एक्चुअली इफ वी रिप्लेस ये, अगर हम थीटा की जगह 0 बिठा दिया जाए तो 0 बाई 0 होगा, साइन 0 तो 0 होता है। लेकिन ये अगर हम दो थ्योरम के हेल्प से, एक लिमिट इनइक्वलिटीज और दूसरा सैंडविच थ्योरम से, हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा ये 1 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, यू हैव टू रिमेंबर दिस वन, बिकॉज नेक्स्ट question number 13 onwards, we will use this one. Limit x tends to 0 sin ax by bx. So student, how we can prove? Our formula is what? Theta, 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 then it is 1. But here the different, it is ax. How to do this one? Limit x tends to 0 and sin ax. This b, if we replace by ax, then we have to write by a by b. Shall I write this one? B is, we have taken here, we have replaced b by a, or to cancel this a, we have written this one. A by b is constant, that can come outside the limit, so it is a by b limit x tends to 0, then ax also tends to 0. So sin ax by ax. Now see, this is ax, ax, ax. If all three are same, theta, 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 then its value becomes 1. So a by b into 1, so it is a by b. So these things we have proved. What we have done here, students, এখানে বলছি যে দেওয়া আছে sin ax by bx and limit, আর কি ছিল, এটা লিমিট x tends to 0, এটা 0। তো এটার ভ্যালু কত হবে? আমরা জানি sin theta by theta when theta tends to 0 is 1, কিন্তু এখানে কত x, এটা bx, মিলল তো না, এখানে তো x। তো কি করব, bটা সরিয়ে নিলাম, এটা a into x, b into x, তো bটাকে সরিয়ে নিতে পারি। এখানে একটা a বসিয়ে দিলাম, এটা কাটার জন্য উপরে একটা a লিখলাম। এখন দেখো এটা কেটে কুটে কিন্তু সেই আবার এটা এসে যায়। a by b except x, বাকি সব কনস্ট্যান্ট কিন্তু, তাহলে a by b টা বাইরে নিয়ে আসলাম। এখন হচ্ছে x tends to 0,
x টেন্স টু যদি 0 হয় তাহলে axও কিন্তু টেন্স টু 0 হবে। মনে করো x টেন্স টু 0, x খুব 0-র কাছে যাচ্ছে, তাহলে থ্রাইস এক্সও তো 0-র কাছে যাবে, এটাও তো খুব ছোট হয়ে আসবে। শুধু থ্রাইস এক্স কেন, 1/13x -7/x, যত কিছু দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো সব কিন্তু 0-র কাছেই যাবে। তাহলে আমরা কি পেয়ে গেলাম, x ax ax তিনটা মিলে যায় যদি তবে 1, लिमिट साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंस टू 0, এটা 1 होगा। तो वही है यहाँ पे दे रखा है क्या, साइन एक्स बाई बी एक्स, एक्स टेंस टू 0। क्या करते, बी बाहर लेके यहाँ पे ये बैठा दिया, उसको वही फॉर्म में लाने के लिए उसी फॉर्म को चेंज किया, तो उसमें ए बाई बी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए बाई बी इसमें लेके आ गया। अभी देखो एक्स टेंस टू 0, हम लोग एक्स टेंस टू 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों सेम हो गया, तो साइन थीटा बाई थीटा थीटा टेंस टू 0 इक्वल टू 1, ये बिठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax साइन bx, and of course a and b should not be 0. So in this question, how to do this one? Of course, that formula, that sin theta by theta when theta tends to 0 is equal to 1, we will use that one. Limit x tends to 0 sin ax by ax into sin bx by x. স্টুডেন্ট, একটা কথা বলে দিচ্ছি, আমরা সেম জিনিস দিয়ে উপরে নিচে ডিভাইড করতে পারি। साइन एक्स के एक्स দিয়ে डिवाइड করলাম, এটাকেও एक्स দিয়ে डिवाइड করলাম, यही एक कर दिया पड़ेगा। यहाँ पे दोनों की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग x से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ डूइंग वन। देन ऑब्जर्व माइन्यूटली, हियर आई हैव रिटन a, and to neutralize this, here I have written a. I have written here bx, b, and here also I have written b. কি করেছি, এখানে a লাগিয়ে দিয়েছি, এটা নিউট্রালাইজ করার জন্য এখানে আবার ইনটু দিয়ে দিলাম। b লিখেছি, এটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য b দিলাম। তাহলে কি দাঁড়ালো, a বাই b টা এখানে পেলাম, নিয়ে আসি লিমিটের বাইরে। এবার এই জিনিসটা এখানে লিমিট x টেন্স টু 0 হয় sin ax by ax, আর এখানেও limit. So this is the rules of the limit that you can take to the both numerator and denominator. একটা রুল ছিল যে লিমিট যদি কোনো এরকম কোনো টার্মসের যে একটা न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर যদি आउटसाइड लिमिट থাকে तখন लिमिट इंडिविजुअल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आना जाए। यही थ्योरम था, हम लोग ने बोला था कि कोई लिमिट अगर बाहर में है हो, तो बाहर में मतलब होता है क्या, फ्रैक्शन के बाहर में हो, इस साइड में हो, तो उसको इंडिविजुअल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे ला सकते हैं। तो सो व्हाट आई हैव डन, लिमिट x टेंड्स टू 0 आई हैव टेकन इन द न्यूमरेटर as well as denominator. Now x tends to 0, we can write ax also tends to 0. There x tends to 0, we have written bx tends to 0. Now compare, this is ax, 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 bx, bx, bx. So our formula is what? Limit sin theta by theta when theta tends to 0 is 1. So of course here our numerator will be 1, denominator also 1. So our answer becomes a by b. So student, this is our question, and we have done question number 14. So this way we can do the remaining thing also. So I expect you have learned that one. So that much for today.